آپ سب میڈیا کے دوستوں کا شکر گزار ہوں. پہلے تو اس بات کا کہ آپ آج اس انفارمل انٹریکشن میں آئے اور میں نے تھوڑا سا یہاں پہنچنے میں دیری کی جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اچانک تعزیت کے لیے کہیں جانا پڑا جس سے پروگرام میں تھوڑی تبدیلی آئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لگاتار جو 6-7 دن اس ضلع کا میرا کیمپین کا دورہ رہا، اس دوران آپ سب جو ہیں کہیں نہ کہیں مجھے ملے اور آپ کے نیٹ ورکس کی اور آپ کی ایجنسیز کے کوریج کے لیے بھی میں ذاتی طور شکر گزار ہوں. یہ 7 دن کا جو کیمپین کا میرا دورہ رہا، میں اپنی جگہ مانتا ہوں کہ میرے لیے یہ ایک نہایتی کامیاب دورہ رہا. امید سے زیادہ لوگوں کی ہمارے پروگراموں میں شرکت اور ان کی طرف سے جو پیار اور محبت مجھے دیکھنے کو ملا، میں اس کے لیے ان سب کا ذاتی طور شکر گزار ہوں. کوشش میں نے کی کہ جہاں تک ہو سکے اپنی کانسٹیٹیوئنسی کو میں کور کروں. اب ظاہر سی بات ہے کہ میں ہر جگہ نہیں پہنچ پایا، لیکن کوشش تو میری مکمل طور یہ رہی کہ زیادہ سے زیادہ ایریاز کو کور کروں. تمام اسمبلی سیگمنٹس جو ہیں ان کو کچھ کم کچھ زیادہ، لیکن ہر اسمبلی سیگمنٹ ماں سوائے ٹنگدھار کے میرے پروگرام ہوئے. انشاءاللہ کل 2 دن کے لیے نیشنل کانفرنس کے صدر جناب فاروق صاحب وہ ٹنگدھار آ رہے ہیں میرے لیے کیمپین کرنے کے لیے، اور میں اب اپنا کیمپین جو ہے یہاں سے شفٹ کر کے جو باقی اب 6 دن رہ گئے ہیں مجھے، ان 6 دنوں میں اب میں بارہمولہ، بانڈی پور اور بڑگام کے ضلع کور کروں گا. میں کپوارہ ضلع کے ووٹروں کو یہی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے اپنی تقریروں میں انہیں کہا ہے کہ میں ایک موقع چاہتا ہوں، میں یہاں کے لوگوں کی نمائندگی اور ان کی خدمت کروں گا. امید کرتا ہوں کہ 20 تاریخ کو جب ووٹ پڑیں گے تو مجھے موقع ملے گا یہاں کام کرنے کا، اور کام کے ذریعے میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جو پیار اور محبت مجھے ملا ہے میں واقعی اس لائق ہوں. تو یہی چند باتیں میں نے سوچا تھا میں شروع میں کر لوں. اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو میں ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. It is difficult not to be overwhelmed because it definitely exceeded my expectations. Because in the absence of anybody else campaigning here, this impression had sought to be created that Kupwara district was going to go entirely in one direction, and that somehow maybe national conference in this district didn't stand a chance. Obviously, somewhere at the back of the mind, those sort of reports, those inputs, they do play, and you wonder what sort of a reception or what sort of a reaction you will get. But I must say that there wasn't a single place where I stopped where I didn't receive an overwhelmingly positive response from people. And that in itself, as I said, is heartening. But it also gives me a greater sense of responsibility. See, if people had not responded to me, then I would have felt that they don't have much expectation from me. But given the scale of their response, clearly the expectations from me are also much higher. And I will have to work doubly hard, and I will work doubly hard to repay this love and affection through my work. Sir, Indian Nationalist Party has been getting phenomenal this reaction. So do you think that he is in the race, or it is still between PC and NC? Look, an election is between all candidates. Until the last vote is cast, nobody can say who the election is between. And I crossed some of his events from time to time. I also saw decent participation in those events. Now, we'll wait to see. There are still 6 more days of campaigning to go. This constituency
is made up of 18 assembly segments. Umar Saab, how this election has the impact on assembly election? And in your No, campaigning, assembly- nobody they- talked about statehood. स्टेटहुड हमारे लिए मुद्दा ही नहीं है ना, स्टेटहुड हमारे लिए मुद्दा नहीं है. हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो स्टेटहुड के लिए नहीं लड़ रहे हैं. स्टेटहुड तो हमें मिल ही जाएगा. हम उस चीज़ पे क्यों लोगों का वक्त ज़ाया करें, जिसके लिए तो पहले ही वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर दाखिला अगर उनको हिंदुस्तान के लोग जो हैं दोबारा चुनते हैं, जो कि दिन ब दिन और ज़्यादा जो है नामुमकिन लगना शुरू हो गया है. लेकिन अगर किसी वजह ये वापस आ ही जाते हैं तो इन्होंने पहले ही कहा है कि जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा मिल जाएगा. अगर हुकूमत बदल जाती है, जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं, तो हमारी तो कोशिश यही होगी कि असेंबली इंतखाबात से पहले ही हमें रियासत का दर्जा जो है और फुल स्टेटहुड हमें रिस्टोर हो जाए. वो तो मैंने पहले कहा. जहाँ तक इम्पैक्ट की बात है, इम्पैक्ट तो होगा ही. इम्पैक्ट उनके लिए होगा जो जीत जाते हैं. शायद जो इस इलेक्शन में पीछे रह जाते हैं उनके लिए इम्पैक्ट ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 2 महीने भी नहीं है. जून में ये इस इलेक्शन के नतीजे निकलेंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगस्त सितंबर में असेंबली के जो है इलेक्शन वो मुकम्मल हो जाएंगे. तो हर असेंबली सेगमेंट पे इसका इम्पैक्ट होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी और बाकी पार्टियों पे. सर, एक सियासी सवाल को छोड़कर मैं थोड़ा डेवलपमेंट की बात करता हूँ. आप खुद चीफ मिनिस्टर रहे हो, आपके वालिद मोहतरम चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उसके बाद फिर भी आज एक खौफ की सियासत पे आप बात करते हो, जैसे आप बीजेपी का नाम बार बार ले जाते हो. क्या हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं आगे बढ़े, क्योंकि अब बस डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन ये इलेक्शन डेवलपमेंट का नहीं है. अगर 2 महीने के अंदर अंदर असेंबली के इलेक्शन नहीं होते तो जाहिर सी बात है हम सियासी मुद्दों के साथ साथ डेवलपमेंट के इशू पे भी बात करते हैं. लेकिन डेवलपमेंट इतना पार्लियामेंट का मैंडेट नहीं है जितना असेंबली का है. और जहां हमें मालूम है कि 2 महीने के अंदर अंदर असेंबली के इलेक्शन होने हैं, उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर होगा, उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स होंगे, उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंपेन होगा, उसमें डेवलपमेंट की ज्यादा बात होगी. इसमें जानबूझ के हम डेवलपमेंट पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए जो बड़ा पॉलिटिकल इशू है सेंटर को लेके, वो हमारे लिए एक मुद्दा है. पीडीपी अब शायद सपोर्ट कर रही है इंजीनियर रशीद को. वहीं कल के डेट में आपका भी जो विजिट था लोलाब में, उसके बाद इंजीनियर रशीद साहब के बेटे, तो क्या कुछ रेस्पॉन्स रहा? मैंने तो, आपने पीडीपी की तरफ से कोई ऐसा ऐलान सुना है? सर, सुना मैंने तो इनका ऑपोजिट सुना है. मुझे तो खबर आई, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा है कि ये गलत खबर फैलाई जा रही है और ये अफवाहों का जो है मतलब इसकी कोई बुनियाद नहीं है. और उनका अपना उम्मीदवार जो है मैदान